Daka nga pagdarag-anahan Eastern Samar State University ESO katapos makapagtala ang Ira College of Education hintulo kagatos ngan 58 nga bag-o nga licensed professional teachers LPT ngan 5 nga national top-notchers. Resultan March 2026 licensure examination for teachers CONLECT nga iginpagawasan Professional Regulation Commission PRC han Mayo 12. Sumala ESO may daduha kagatos ngan 24 nga bago nga licensed secondary teachers nga may 70.66 nga institutional passing rate nga nasa kagatos nga 34 nga bago nga licensed elementary teachers. May 60.36% nga passing rate tikang halima nga campus sa ESO system. Gindeklararhan PRC nga March 2026 let para secondary level amon may pinakahataas nga national passing rate hakasaysayan han eksaminasyon. Naging makasaysayan luwat ini para ESO tungod kay iniansyahan nga higayon nga nakapaghatagan universidad hinlima nga top-notchers sa usa nga licensure examination upudan ira pinakahataas nga ranggo halet. Nanguna Marian Luchim han ESO Borongan Campus sugad nga top 5 elementary level matapos makakuha 93.80% nga marka. Lakipliwat ang mga top-notchers sa Rajomi Mark Ubina han Maidolong Campus top 7 elementary level may 93.40% nga marka. Carmina S. Villaruel han Salcedo Campus top 7 ha secondary level 93.80% nga marka. Ayan Cabria han ESO Giwan Campus sugad nga top 9 ha secondary level may 93.40% nga marka ngan Michael Ida han Salcedo Campus top 9 ha secondary level nga may 93.40% nga marka. Iginpahayag naman ni ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. aniya paglamano ngan pagpasalamat ha mga bago nga profesional tungod han paghatag hindungog ngan prestihiyoso nga universidad. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.